Hai, takok te bukuk song, lam shogo ani o channel, faidi a jeng tini nalena. HM Infotech ni hoite katal job notification faimani, obong khabungni official address, Bordowali Agartala, 799003, state inka Tripurano, obong khabungni contact number, faidi tini vacancy nalena. Post ni bomong angka marketing staff. তাই ভ্যাকেন্সি তঙ্গ 8 তাই প্লেস অফ পোস্টিং অংখা ত্রিপুরা ব্লক ওয়াইজ তাই টাইপ অফ জব অংখা ফিল্ড ওয়ার্কস তাই জেন্ডার মেল এন্ড ফিমেল বোথ ক্যান অ্যাপ্লাই জেলা হাইকে বरै যতন অ জব नि बागै অ্যাপ্লাই খাইমানাय তাই জব স্টার্টিং ফ্রম সেপ্টেম্বর 2021 তাখুকতে বুকসং অ জব नि পোস্ট नि বুমংখা মার্কেটিং স্টাফ তাই টোটাল ভ্যাকেন্সি তঙ্গ 8 তাই অব পোস্টিং রজাংনাই ব্লক ওয়াইজ তাই অ জবনি সামংনাই ফিল্ড ওয়ার্কস তাই চেলা হাইকে বरै যতন অ্যাপ্লাই খাইমানাय তাই অ জবনি বাগै স্টার্টিং নাই সেপ্টেম্বর 2021 সিমি তাই অমংখা ভ্যাকেন্সি কাউন্ট ব জায়গানি হইতে বরক তেলাংনাই পুলেনা তঙ্গ আমবাসা আবনি পরে কমলপুর আবনি পরে উদয়পুর কল্যাণপুর ধর্মনগর বিশালগড় কুমারঘাট তাই আগরতলা total 8 jotin bagano kaisa ke engnai abon pore job profile lengkha selected candidates have to sell software plans other promotion and etc mainly digital service in defined zones haike block wise takhokte buhuksong oboni job ni profile lengkha norok borongni software plans norok sell ma khainai norok at least thangai nai di haidiba सेल होनै ताकि रिजाक दि नरक एटलिस्ट बरबाय थाङै नायदि मालाय नायदि सामं बतै साइमानदि एदिबा साइमाननि परे डिसाइड केदि खाइनि दे खाया एदिबा एप्लाई खाइनि दे हाइसि ताई अबनि बगै क्वालिफिकेशन नांनाय ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम जे कुनो स्ट्रीम जे कुनो ग्रेजुएट अब जबनि बगै ब्रक एप्लाई खाइमानाय ताई एक्सपीरियंस बरक और सेयोजे minimum 6 months in sales like a customer relationship bike scooty etc necessary but optional aban pore salary structure angkha at a glance on provision period rojangnai 8600 k tai on contract period from 13800 k rojangnai aban pore plus incentive hike bonus tongo 10000 aban pore travel allowance mobile allowance yearly incrementation etc bo tongo aboni pore contact information kha o jaga rejak norok on number note khaidi jodi norok kuno sengnamu chungma tongkheba borok jorajak tongo 9:30 ni simi 4:30 jora orne bising norok call khaidi bongni number kha mobile number 9362740446 obong kha boni mobile number ar takisa land number tongo obong kha 0381796705 takhokte buhusong angtai sanamu chongo 9:30 am ni simi 4:30 pm jora orne bisingon norok call khaidi jodi non kuno sengnamu choma tongkhe o job ni bagai interest songkhangke nongni resume tai experience certificate boni o email address rihodi boni email address sengkha nsolutionagt@gmail.com spelling nsolutionagt@gmail.com takhokte buksong o jaga interview date hani sijak tongo shortlisted candidate will be called for personal interview please bring following documents on interview date takhokte buksong norok documents homani pore borok nongno shortlisted khainai jara shortlisted nai bongno personal interview bagai rihin janai norok joyfro interview na thango afor nongni resume haike cv haike biodata tlangi thangdi aboni loge aadhaar card ba epic ba driving license ba je kuno identity card tlangi thangdi tai mask and sanitizer talangna ta pokdi boni interview date inka 14 August 2021 and 15 August 2021 tai venue jagangkha HM Infotech office Agartala detailed address will be notified via phone haika email
Takukte buhuksong norono details shahor janai hoitoba phone khainai haitoba email ti shahor janai tai borok orosio je we make contact online interview borok hoitoba online tifano nongno interview nai mano takukte buhuksong obongkha job timing 9 am to 5 pm covid pandemic time haike as per government guidelines 10 am to 7 pm normal days takukte buhuksong norok jodi o job ni bagai interest song khangkiba apply khaidi আর নংনি সিনিজা বরনো শেয়ার খাইদি যাতে বড় বড় ইনফরমেশন মানথং বেলেখানো হামবাই তিনি বাগৈ আশিকনো